Alhamdulillah. Khabar Sekejap, Farah? kenapa gambar saya tak keluar? Okey, Doktor dah nampak dah gambar Farah ni. Eh, Alhamdulillah. Sekejap. Sihat Alhamdulillah. Doktor apa khabar? Saya Alhamdulillah. Dia jadi macam apa? Excited sikit. Dia pasal selalu Dr. Han kata kalau first time tu kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Jadi kita punya excitement kita tu lebih sikit. Tapi nanti bila dah biasa tu dia dah punya apa? Pulse rate, heartbeat tu semua dah apa dah slow down lah kan. So InsyaAllah kita sembang-sembang je hari ni kan. Dr. Han dah sedia dah bantal ni nak kata pillow talk tu. Kan? Okay. Alright. Oh. Farah left sekejap. Okay, tak apa. Nanti Dr. Han kena panggil lagi kat dia kot. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni ramai yang bagi salam? Okay, tiba-tiba aja Farah keras saja kat situ tadi. So, internet connection kot. Farah, Dr. Han ni punya rumah dekat sangat dengan masjid. So, nanti mungkin dalam 8 minit lagi ke macam tu berbunyilah azan. Nanti kan kita hormati azan dululah kan. Okay. Baik. So, Dr. Han nak jemput Farah lah to set the ball rolling kan sebab kat sini ni kira macam Farah tanya, Dr. Han jawab macam tu lah kan dalam pillow talk ni ya. So silakan Farah, insyaAllah. Okay, kita start terus ya Dr. Ha? Boleh? Boleh. InsyaAllah. Lagging sikit ke? Lagging sikit. Baik. So, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamanya tak jumpa Dr. Ha kita. I tak ingat bila last Farah jumpa Dr. Ha. Rasanya tapi yang penting Farah pernah jumpa doktor masa doktor datang ke Korea. Yes. When I was a student there. 2015. Dr. Han rasa that was my last visit to Korea. Okay. Before that kot. Ada lagi before that? Okay. First visit maybe. Tak sure. But anyway doktor, today so today kita nak bercakap tentang ada tajuk is I am enough. Am I enough? Concept of self-care, self and self-acceptance. Sebab ada ramai yang tahu tajuk apa. Kita nak bincang pasal hari ni. It's about penerimaan diri terhadap diri sendiri. Betul tak doktor? Betul. Betul tu Farah sebab Dr. Han punya pengalamannya kita dapat banyak masalah kita sebenarnya berpunca dari situ. Kita rasa there is something wrong with us. There is something which is not dash enough tau. Not good enough, not pretty enough, not apa lagi smart enough, not slim enough. Yang tu yang kita nak deal hari ni insyaAllah. Sebab because I think self-acceptance ni is crucially important in order for us to grow, to move forward ataupun to move on in life. So we have to accept who we are. Sebab people are created differently. Allah ciptakan manusia with different storyline. Kita punya life journey pun different. Kita ada our own weakness and strength. But that doesn't mean that we are less or even we are better than anyone else. Kan? Betul. So Farah sendiri pun maybe because I share a lot about my life journey, so people have trust in me. So I receive a lot of DM, especially related to marriage problems. So some of wife ni dia rasa macam diorang tak ada value bila suami tu tak accept them. Mungkin suami nak bercerai tapi dia tak nak, so dia try pujuk suami cakap tak nak, enough. I want to let you go. Ataupun some suami ni siap ada skandal. I cerita pun I meremang. Suami ada skandal, so dia rasa macam siapa dia, mana harga dia, apa kurangnya dia.
kenapa effort ni tak di-appreciate, tak nampak pun effort dia untuk bersuami kan. So do you have anything to say to them? Okay, Farah, actually-nya Dr. Han memang rasa kita kena engage this discussion, ya, dan sebab kalau tak kita mungkin kita sebenarnya tak address the real issue, kan. Sebenarnya bila manusia ni dia memang kena ada benchmark dia. Dia kena ada dia punya macam penanda aras lah, dan penanda aras tu yang menjadikan sama ada conclusion dia dia mencapai tak tanda aras dia tu, or either above that, you have exceeded that, or you are still not there yet. Kan? Jadi mungkin dan disebabkan oleh tu Farah, kita mencari-cari indikator tau, ataupun macam apa dia petanda yang menunjukkan we have reached there. And this is where we need people to validate. This is where we want people to macam bagikan pengesahan itu, kan? So oleh sebab tu seringkali kita ni tumpaslah ataupun tertewas apabila kita rasa kita nak rasa yang kita ni okay, but the message that we got from all around us are not like that. There will always be indication that you are not good enough. You are not, tadilah dia macam I am not dash enough. Then fill in the blank aja. I am not clever enough, I am not pretty enough. Macam itulah dia, kan, ya. Dan apabila itu berlaku, event-event macam yang Farah cakap tadi tu, setelah husband nak ceraikan, ataupun husband started to have affair, so kita cepat je rasa this is the real validation. Betul lah ni, I memang lah, kan. Dan itu sebabnya you get crushed with that, kan. Jadi Dr. Han rasa, Dr. Han suka sangat yang Farah cakap tadi tu, we are all created different. Jadi kita kena tak bolehlah sentiasa menanda aras dengan orang lain aja, kan? Sebabnya kita akan rasa we are not good enough tu, ya. Tetapi what does it mean to be different ni tadi? Oleh sebab tu Dr. Han selalu kata bahawa self love, self appreciation ni kan, Farah, dia tak akan dapat selagi kita tak sampai self acceptance dulu. Selagi kita tidak boleh menerima diri kita sendiri. Jadi hari ni kan Farah, Dr. Han rasa mungkin dalam sejam, ya, sejam lebih sikit ni kita bincang. Dr. Han sebenarnya nak dengar lebih banyak macam pertanyaan daripada rakan-rakan kita, kan, supaya kita boleh address lah isu tersebut. Tapi mungkin dalam peringkat awal ni Dr. Han rasa kita kena, sebelum dapat self-appreciation tadi tu, you have to come up with self-acceptance. Self-acceptance ni maknanya merasakan cukup dengan apa yang kita ada ni, kan? Dan itu kan sebenarnya Farah tidak akan mungkin tercapai selagi kita tidak membuat muhasabah diri dulu. Muhasabah, kemudian kita buat regulation ataupun disiplin diri kita sendiri, dan juga kita membetulkan mana yang salah. So this three thing, I call it the golden triangle. Ya, maknanya kalau Farah imaginekan dia macam triangle segitiga tu, yang di atas tu adalah self reflection, iaitu kita punya muhasabah diri, kan. Daripada muhasabah diri tu nanti kita tengok tadi tu Farah cakap strength or weaknesses, kan. Strength kita, yang itu kita kena amplify lagi. Kita kena regulate ourselves dekat tempat yang kita kuat tu. Tetapi yang self weaknesses tadi tu kita kena correct. Jadi memanglah painful tau untuk buat muhasabah ni. Sebab tu kadang orang memang tak suka muhasabah diri ni. Jadi tu Farhana tanya how to build our self-acceptance. Yang tu tadi 3 tu, without which I think kalau ada satu yang 2 ni pun tak ada, you cannot get to self-acceptance. Jadi kita akan tengok, okay, nak reflect tu macam ni kita reflect, kan Farah? Kita kena kenal siapa kita dulu. Who are we? What are we? Kan? Kemudian ni yang ada 6 soalan pula lah. Who created me? Siapa yang ciptakan saya? Okay. Ketiga, di mana saya berada sebelum saya sampai kat muka bumi ni? I must be somewhere, kan? Okay. Yang keempat, what is the purpose of my existence? Kenapa saya diciptakan? Dan yang kelima, what is my role? Why am I being created Halina Haliza Siraj in 1966 dekat Malaysia ni pula? And what is my special assignment lah kalau kita cakap tu, kan, ya. Dan yang keenam ni, where will I go after I die? So kan,
Farah, Dr. berhenti lepas ni ya. 6 soalan ni kita memang sebenarnya kita kena tanyakan kat diri kita. Tapi sebagai seorang yang mungkin lahir-lahir dengan ada agama, kan, apa pun saja agama lah, ya, kita seolah-olah sudah ada jawapan. That is actually the setback of people yang born to a faith or a conviction. Daripada tadika dah ajar kan. In fact Farah dah ajar dah anak Farah the 6 answer to all the 6 questions. So kita pun hafal je lah. Tapi sebenarnya masa kita remaja, kita bertanya balik soalan ni. Tetapi mungkin kita tidak orang kata diberikan panduan supaya betul-betul tanyakan soalan ni dan dapatkan betul-betul jawapan tu supaya kita dapat menerima, ya, kita punya siapa kita tadi tu. That is the first self reflection yang kita buat, and then baru kita tengok what are our strengths. Dan kita kena regulate ourselves, ya, kita ada willpower, kita kena strengthenkan dan akhirnya kita kena correct ourselves. Okay ya. Farah, Dr. Har dah start dengar muazzin nak azan. Kita dengar itu dulu ya. Alright. Okay Farah, Dr. Har berhenti kat situ dulu. Kalau ada soalan-soalan, mungkin Dr. Har betul belum exactly jawab what you want to ask tadi tu, kan, macam mana kalau husband itu semua. Tapi itu kira intro je lah dulu Farah. So mungkin from there you might want to come to another perspective pula ke, silakan. Sebab tadi kan doktor cakap tu apa yang who we are, who created us, where are we from, purpose of existence, role kita diciptakan, and ke mana kita akan pergi after this. Kita born Muslim, kita ada privilege yang mungkin mak dah bagi tahu, ayah dah bagi tahu kan. Tapi as we grow older, bila kita tak ada strong fundamental tu, kefahaman tu, kita macam still tercari-cari. Betul. And then, kan. So I think the thing that yang boleh relate adalah from my area as ada background early childhood education juga. So I think it's very important lah that part untuk kita build a very strong fundamental in our kids masa raise them up, sebab it's very important yang macam kita tak nak yang anak kita just membesar di swap je, but they don't have that kefahaman tu, tak ada. Dan bila dia dah besar, dia dah start boleh fikir sendiri. So bila dia tak strong, dia macam ada loop yang macam tak link, tak connected. Macam why, betul tak? Betul. Okay. But okay, tu that part. Tapi let's say contoh kalau Farah nak sentuh, ada juga yang kawan-kawan yang belum berkahwin, mereka okay. They are okay. I'm very happy being a single, apa semua. But orang luar pula macam condemn, ni tak laku lah, memilih sangat lah. Of course kita kena pilih. Kita beli ikan pun kita pilih, betul tak? Ni pilih laki kot. Amboi analogi tu memang kena betul lah. Emotional pula. Malam-malam ni kan, pilih talk kita ni. So sometimes kita dah okay dah, tapi bila banyak sangat, sekarang okay lah, raya PKP, so tak jumpa banyak sangat saudara mara apa semua kan. Betul. So kesian jugalah in my part. Sometimes I try buat postings yang try to cheer them up, tapi they are still like aku ni memilih sangat ke, betul ke aku ni tak laku dan sebagainya. So dia rasa macam the aura is very sangat negatif dan push dia orang untuk, dia orang dah boleh accept, tiba-tiba macam tak boleh accept. Baik. Farah, kalau kita katalah first Dr. Hani suka tanya why, kan, kenapa agaknya orang-orang keliling kita ni nampak macam sibuk sangat. Kita dah okey dah, dia pula yang kepoci kan, ya. Mungkin first kali kita kena ingat they are very concerned about you. Okay, maknanya dia orang memang and this is one way of, I'm not just
thinking positively tau. Kadang positif sangat ni pun macam kita panggil toxic positivity juga kan. Positif sangat. Okay. Tapi okay, but we have to start somewhere. So mungkin kalau especially yang tanya tu contohnya mak ayah kita sendiri. Yang tanya itu adik-beradik kita ataupun makcik, pakcik kita. They are very concerned about us kan. So I think the way to reciprocate kalau ada orang yang care macam tu is to tell them that you appreciate this, you know. Cumanya maybe kita pun kena terima hakikat there are certain things which is beyond us. Jodoh pertemuan ni kan bukannya boleh beli dekat vending machine tu, masuk duit 50 sen keluar debu-debu macam tu. It's not like that. It's not your choice kan. Jadi so tapi mungkin dengan itu daripada kita rasa sakit hati kan, dia pun mula tu elok-elok aje ingat nak tunjukkan concern dia, tapi tengok respon kita pula, you know, mungkin tidak menyenangkan. Dia jadi macam tu jugalah balik. Mulalah dia kata ni memilih sangatlah kamu ni apa semua. Jadi akhirnya kita kata tak payahlah jumpa lagi dah kan ya. Tapi mungkin kalau kita dia tanya tu, dan orang ni pula Farah tanya dia macam-macam style. Ada yang memang lemah lembut budi bahasa dia, ada yang memang ya dia ni konon-konon berkias-kias tapi kita lagi sakit hati kan. Tapi mungkin cuba maniskan muka dan kata itulah doakanlah ya, jodoh pertemuan ni memang di tangan Allah. Tapi kalau misalnya pakcik, makcik doakan saya, insya-Allah lah tu. So that is to me the best. Itu cara yang Dr. Ha rasa nak handle every question yang mana kita sama juga dengan orang yang tak dapat anak. Macam Dr. Ha ni pakai sikit puan ni kan, selalu sangat jumpa dengan orang yang mungkin bertahun-tahun nak dapat anak kan. Nanti kan sampai tak nak balik kampung sebab orang duk tanya sangat macam tu kan. Dan dia punya kan akan kata kawan tu apa kahwin lagi lambat dari kamu tapi anak dah 2. And then dia kata macam mana saya nak cakap, doktor saya bukannya saya yang boleh jadikan boleh beranak ke tak beranak tu. So to me you just have to mungkinlah cara kita nak menanganinya. Satu, kita kena sangka orang tu memang concern. Walaupun mungkin dia sebenarnya nak sakitkan hati kita, tu dia punya pasal lah. Tapi kita kena kata, okay dia concern, so thank you for your concern. Cumanya, these are areas yang I tak boleh nak buat apa, but can you please pray for me? Yang itu tu saya rasa akan orang kata melunakkan sikit lah dia punya landing tu. Okay? Now, dan selalu yang isu dia ni Farah, dia menyebabkan kita question ourselves kan. Agaknya iyalah kot. Ini kan you start to have this doubt. Okay. So kan sebenarnya anak-anak Dr. Har kan ataupun ya adik-adik Dr. Har, inilah ujian ya yang maksud mana rasanya kita akan dapat kekuatan apabila kita ada support system. So actually kan Farah, I really Dr. Har sangat hargai you punya openness tu, because that is where you know it can become a support orang kata a support system juga kepada orang lain. Okay, itu bagusnya ada SOCMED ni kan. Jadi maknanya kita gunakan yang kebaikan begitulah. So kita boleh neutralize kan ya semua toxicity ni ya. Jadi Dr. Ha rasa jangan risau. Cuma untuk siapa yang mungkin boleh dapat jodoh semua ni, Dr. Ha ingat dulu tanya arwah bapa Dr. Ha kan. Ini selalu juga cerita ni. Surah An-Nur ayat 26 tu. Ya, yang al-khabithat lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat, at-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat. Maknanya ya, lelaki wanita keji untuk lelaki yang keji, lelaki keji untuk wanita yang keji pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik, ya, tayyibin dan tayyibat ni, tayyibat untuk tayyibin yang baik dan tayyibin ini juga untuk tayyibat. Sebab itulah ya, mudah-mudahan ya dengan cara kita ya menjaga diri kita ni Farah untuk menjadi tayyibin ni, Allah akan hantarkan jugalah tayyibat. Tapi tak tahu bila, but you just trust in Allah. Kan? Jadi yang itu tu sebenarnya di dalam Al-Quran pun dah ada ayat yang nak orang kata tempat untuk kita menyembuhkan luka kita ni. Orang boleh cakap apa saja, but this is to me satu ayat yang menyebabkan you rasa strong tau Farah ya, sebab you know that Allah knows this is something yang akan menduka citakan kita. So you know ayat-ayat macam ni sebenarnya memberikan kita harapan, insya-Allah. Macam mana pula kalau kan someone they got married with someone, the husband atau the wife yang tak baik. Lepas tu dia rasa macam aku ni tak baik ke? Sebab aku dapat suami kan tu. Okay Farah, taklah pula Dr. Har nak min macam tu kan tu ayat tu. Tapi of course you can always make it like that. Cuma untuk yang itu Dr. Har mungkin yang teringat adalah surah At-Tahrim ya, ayat yang 10, 11 dan 12.
Ya, yang tu yang daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut, ya, hingga akhir ayat, yang mana Allah jadikan perbandingan untuk orang yang kafir itu dua isteri para nabi, ya, dan rasul, iaitu isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh. Kan, mereka ni walaupun isteri Nabi ni, tapi mereka, ya, sebab khianat terhadap suami. Khianat dia tu kalau dalam sudut tafsir bukannya khianat curang tau, bukannya berzina ke apa, tidak, dia mengkhianati misi dakwah dua orang rasul ini. So disebabkan tu mereka masuk di dalam kalangan orang yang masuk ke dalam neraka tu. Even dia tu husband pun, ya, husband yang bukan rasul ni pun tak boleh nak buat apa. Tapi ayat yang seterusnya tu, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun. Ya, perbandingan untuk orang beriman pula adalah isteri Firaun. Siapa yang tak kenal Firaun, kan? Tetapi isteri Firaun ini, ya, Allah maktubkan di dalam ayat itu permintaan dia untuk membina satu rumah, satu istana di jannah tu, ya, dan dia minta Allah lindungi dia daripada Firaun dan kezaliman dia, ya. Dan ayat yang terakhir itu adalah wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, iaitu Maryam, ya, putri kepada putri pada Imran. Farah, sebenarnya Maryam ialah satu-satunya wanita yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Tak ada wanita lain. Ya, wanita lain tu semuanya disandarkan kepada ibu Musa, kan, isteri Nuh, isteri Lut, begitu tau. Tapi Maryam ni memang sebut sebiji-biji nama dia, kan. Dan ini adalah seorang yang tak ada suami. Ya tak? Ya, tapi dia ibu kepada seorang rasul. Jadinya orang perempuan ni dalam ayat yang 3 ni menunjukkan bahawa you can be married to anyone but you still have to earn your way to Jannah. Ya, still masih lagi tak boleh tompang lah. Ya, ataupun kalau you dah kahwin dengan Firaun tadi tu, suami kita jahat macam mana pun, Farah takkanlah kot sama dengan Firaun. Firaun tu paling jahat lah, kan. So walaupun kita dapat lelaki yang jahat, maknanya kita masih lagi boleh meminta kepada Allah syurga untuk dibinakan rumah di syurga tu. Dan juga kepada mereka yang tak ada suami seperti Maryam. So kan, Dr. Ha rasa ayat 3 ni sangat memberikan mesej yang cukup jelas bahawa kita, ya, sisters, memang kena ada very, macam Farah kata tadi, a strong basic and a strong core, ya, hingga kan kita tidak perlu lean on somebody else. So kadang-kadang Dr. Ha rasa mungkin kita ni, itulah, ya, kesilapan kita bila mari kita muhasabah diri. Are we depending too much on someone else? Yeah, too much to our husband to validate us. Or maybe too much to our friends. And now friends pula ada dua. Friends yang memang, you know, flesh and blood ni dengan friends kat dalam virtual world kita ni. Are we asking for them to validate us baru kita ada harga diri? I think we are in trouble lah kalau macam tu. Because you know lah, kan, human being punya apa orang kata, penilaian ini sangat-sangat defektif sebenarnya dibandingkan dengan penilaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. From my experience lah, kan, I think I lost myself bila I tried too hard to please someone. Yeah. I didn't realize until Allah macam ambil orang tu, and then I macam, oh, this wasn't me. I'm not this kind of person. So that's how I get out. Oh, Masya Allah. Sekejap, sementara tu kalau ada soalan boleh tanya. Sampai ada soalan boleh tanya. So doktor nak? Ya, Farah, I really want to touch on that aspect. Sebenarnya kalau Farah tengok, kehilangan seseorang itu sebenarnya adalah besar betul, ya, hikmah dia untuk Farah. The fact that, you know, begitu mahal sebenarnya experience tu, just to shake you from your sleep. Dia macam orang tengah tidur selamba tu, kan. You have to be awakened like that. Yeah, even though of course masa you kena tu you rasa terduduk lah, tak boleh nak bangun balik. But then when you realise that, you know, I have put my priority wrong. Itu sebabnya Farah, Dr. Ha mungkin dalam kita berbincang ni, kan, very early in my marriage, kan, Dr. Ha memang cakap dengan Ustaz Zul. Dah kata, bang, I love you of course to the moon and back, you know.
I love you with all my heart. But there is one man that I love more than you. Terkejut sekejap Ustaz Zul ni kan, biasalah dia kan. Terkejut Ustaz. Kata, and of course, you know who this man is. Kata, nama dia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tu dia macam, mestilah kan dia kata. So, tapi, I thought, no, you know where this discussion is going? I said, because if you want me to love you more, please show to me that you are trying to be as close as possible to Rasulullah SAW. You know, and that is how you will hold my heart in your hand forever. Dan agaknya disebabkan itu Rasulullah SAW, sabda dia yang sangat masyhur kan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya, hadis tu kan sebenarnya Farah, ya Allah, Rasulullah kata yang paling baik kalangan kamu ni, Rasulullah cakap dengan para sahabat, adalah yang paling baik dengan ahli keluarganya. Ahlinya tu maknanya isteri dan anak-anak dia. Tapi Rasulullah tak berhenti kat situ. Rasulullah kunci pula dengan kata wa ana khairukum li ahli. Sebab kalau Rasulullah tak letakkan sayalah yang paling baik kepada ahli saya, alamatnya suami-suami kita ni semua perasanlah dialah yang paling baik sekali. Okay, so when you have that kind of hadis tu sebenarnya mengingatkan kita dan juga mengingatkan para suami, satunya untuk kita lah kan Farah, bahawa kalau kita kahwin pun, ya, kita kena cinta dengan seorang ni lebih lagi daripada kita cinta dengan suami kita ataupun dengan siapa saja. Ya, dengan anak pun sebenarnya kan, kita kena cinta, dan daripada seorang lelaki ni kita kena cinta Allah tu lebih lagi. So but that is easier said than done lah sebenarnya Farah. It's always easy to get apa orang kata disillusion ke, ataupun you know, this is yang kata masa kita katakan romantic stage tu, kita selalunya berfikir dengan orang kata penuh angan-angan itu. So selalu kadang-kadang kan kita perlu dikejutkan dan diingatkan. Thank you lah Farah for sharing that. I think that's so powerful sebenarnya. Actually bila kita dah macam yelah, first when it happen, kita macam terduduk, it's hard, doktor. Yeah, it's really I can hard. imagine that. But I can then imagine that. once we move on, Farah boleh cakap I am very bersyukur, sangat-sangat bersyukur it happened. You know, redha dan bersyukur. I'm tak tahu nak cakap bersyukur macam mana, because I see the hikmah like, Masya Allah, dapat lagi closer dengan Allah. Macam-macam lah hikmah yang Allah bagi, Allah ganti balik bila kita dah boleh terima tu kan. And then bila doktor cerita pasal Ustaz Zul tadi, I have my own session with Mariam juga. Masa tu ada kucing tu dapat bagi untuk dia as a birthday present. Okay. Sebab dia nak sangat cat. Tapi bila tiba-tiba ada, dia rasa macam my attention dah split. So kucing tu pula baru masuk rumah. So kita kenalah macam extra attention lah, nak bagi dia calm apa semua. So one day dalam kereta dari office nak balik rumah, dia macam, Oma, you know that having sarang feels different. Saya cakap, oh really? How different? I dah agak lah. Saya cakap, I don't know, Oma always spend time with sarang. I macam, I'm so sorry. But Mariam, you know what? Even though nobody that love you in this world, tak siapa yang paling sayang Mariam? Siapa? Allah. Lepas tu Rasulullah. Saya macam, I thought me tau. Masya Allah. Masya Allah. Okay. I expect jawapan dia Omar lah. Tapi dia cakap Allah and Rasulullah. I cakap, yes, that's right lah. So I'm very happy lah to receive such response from him. Farah, ada orang tanya isu apa yang kita bincang ni, sebab mungkin dia baru masuk. So maybe kita kena bagi tahu. This is today isunya, am I enough? Am I good enough? Am I whatever enough? More on self-acceptance ya, dan juga self-appreciation. Jadi itulah tajuk dia, dan kita sebenarnya dah sampai kepada tahap di mana sometimes if we validate ourselves too much based on other people, jadi kadang-kadang kita kena diingatkan bahawa sebenarnya kita tak boleh agaknya merasakan harga diri kita ni pada
tanggapan orang. Ya, sebab this can work against us, you know. And so many time it has. Kan? Jadi so mungkin kita kena balikkan kepada asasnya tu, iaitu kasih sayang kita memang tidak boleh kita lebihkan menyayangi seseorang manusia itu lebih daripada sayang kita pada Allah dan Rasulnya itulah. Kan? Cumanya kan Farah, macam Maryam ni, dia mungkin masih rasa dia tahu bahawa Allah dan Rasul itu mesti dia sayang. Tapi faham dia tu belum lagi. Dan faham itu sebenarnya rezeki. Antara kita ni pun Farah, Dr. Har ni pun ada banyak yang Dr. Har tahu tapi sebenarnya belum faham. Dan mungkin kita nak diberikan kefahaman itu melalui pengalaman-pengalaman lah. Of course lepas Farah, you know, have that experience, now you know and you faham. Faham sangat kan. And Dr. Har yang mungkin tak go through that, I might have known but I might not have understood. So Dr. Har sekarang ni sangat berhati-hati dengan status faham dan status tahu tu. So itu sebabnya kita nampak ada orang sangat banyak pengetahuan dia. Tetapi mungkin disebabkan faham dia yang belum sampai lagi pada tahap yang sepatutnya. So action yang dia ambil, behavior yang dia tunjulkan, dia macam tak synchronize dengan ilmu yang dia ada. So sebenarnya the key is actually kat faham tu. InsyaAllah. Farahli senyum sikit, dia kata masam sangat tu. Serius. Dia punya pillow talk yang serius. Fokus. Tadi ilmu pasal kita fokus pula. Kita ada soalan tak? Boleh tak aku buatkan? Macam mana nak terapkan cinta Rasulullah berbanding orang di sisi kita? Maybe you answer that dulu Farah. How do you actually terapkan rasa cinta pada Rasulullah tu? Farah first bila pergi buat umrah tu kita bila kita visit tempat-tempat yang Rasulullah pernah visit, and then bila kita dengar cerita kisah Rasulullah punya perhargaan, punya pengorbanan tu, ya Allah boleh menangis lah kan kalau dengar kisah sirah-sirah Rasul, macam mana Rasulullah sayang sangat dekat kita. And then kalau bila dengar kisah Taif, dan Alhamdulillah beberapa bulan sebelum pandemik dan semua border tutup, I got the chance untuk pergi buat umrah Disember. And then dapat pergi Taif juga. So sepanjang perjalanan Ustaz cerita, and then Allahu Akbar. Bila macam mana nak terapkan bila kita belajar tentang Rasulullah, sirah-sirah Nabi, kita kenang balik pengorbanan Rasulullah, dan setiap perkara yang kita buat tu kita relatekan dengan sunnah Rasulullah. Kita pasal gosok gigi, kita relatekan dengan Rasulullah. Kita senyum lagi kan, kita relate dengan Rasulullah. Everything. And then bila ada anak pun, bila macam try untuk Maryam all the good behaviour, Farah akan relatekan dengan apa yang Rasulullah punya sunnah. Maryam makan slow-slow. Rasulullah tahu tak, Rasulullah punya banyak-banyak sebab dia nak suruh nak bagi kita punya tummy dapat work properly, and then we get healthy. And then Rasulullah bangun tidur, mana dah wash hand ke? Rasulullah lepas bangun tidur dia wash hand dengan wash nose dulu. And then dia buat that. Macam emak I forgot, macam tu kan. That's what I did lah. Betul? On my part. I think that yang itu sangat penting. So you have to read the sirah again and again. Dia macam Quran jugalah. Macam Quran tu kan kita baca kali ni, kita rasa okay, I've read this, tapi masa ni ada event dalam hidup kita tu, kita rasa ayat tu sangat meaningful, kan? Masa yang lain kita terasa sangat tu. Sirah pun macam tu. Dr. Har rasa jangan baca sirah sekali saja, baca lagi, dah habis satu buku, baca buku yang lain pula, ya. Baca macam sifat-sifat Rasulullah macam mana. Tapi finally when you want to live with Rasulullah tu sebagai contoh teladan, selalu rasa if you are facing something kan, yang you tak tahu nak buat apa ke, you kena kata macam, kalau Rasulullah ada, apa Rasulullah buat I think that is very powerful. That is very effective. Dr. Han sedia nak share jugalah kan. Farah dah share tu, Dr. Han share jugalah. Hari ni Dr. Han mungkin, yelah biasalah bila
terpaksa mengurus kan, mentadbir ni. So dalam masuk meeting tak habis-habis ni Farah, back to back. Sekarang ni online ni lagilah, you know. Meeting pukul 9 sampai 11 suku satu meeting lagi dah kan. Kalau dulu at least adalah masa kita nak jalan dari point A point B tu, sekarang ni semua dah online ni. Jadi one of the meeting to really get me charged, you know, get me so angry. Biasalah kan, I'm human kan. And I was so angry that was the first time I experienced in my 55 years of life. I nak tulis something, I couldn't because I was shaking. I was shaking with anger. You know, I thought, wow, this is really angry kan. Tapi ingat Rasulullah SAW kata, apa kita buat bila kita marah? Kita pergi wuduk kan. Kita wuduk. So that's what I did. Pergi wuduk. Marah berdiri, kita duduk. Kan. So memang dah duduk pun. Rasulullah kata kalau duduk tak hilang juga marah, baring. So that's what I did. And then alhamdulillah barulah rasa diffuse kejap. So maknanya barulah kita, that is actually what yang kita kena ni tadi, sister yang bertanya macam mana nak hidupkan nak rasa cinta kepada Rasulullah SAW tu dengan cara itulah, mengenali Rasulullah dan juga tanyakan soalan, kalau Rasulullah ada apa agaknya yang dia buat ya. And for you to be able to answer that, you have to really know in and out about this one person called Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Boleh sebut tak perlulah. Oh Akbar. Okay, kita jawab soalan Doktor. Okay. Salam Dr. Farah. Kalau kita dari Mi Maisara, kalau kita memang dibesarkan dalam environment yang pentingkan pandangan orang lain dan validation orang sekeliling, how do we change that? Susah sangat padahal kita dah berumur dan berkeluarga. Yeah. Okay. I guess that question is so important. Terutamanya kita kan, maybe I get this opportunity to explain the type of communication style that we always have in our, you know, in our culture kan. Culture kita ni lebih kepada cara komunikasi pasif. Ya, maknanya kita mengalah, kita tak suarakan pandangan kita. Kita punya menyurat pun kan saya yang menurut perintah. So it's very passive tau ya. Maknanya because dalam society kita rasa if you speak out, that is really not the way lah. Itu bukan culture kita. So bukan je sistem mai tadi, kita pun semualah being raised, you know, kalau you jadi anak, you have to be diamkan, you kena diam. And then because your parents actually have more rights than you, contohnya kan. So akhirnya kalau kita berkahwin pun, kita orang perempuan kena ikut je lah kata suami kan. Kita ni jadi isteri yang taat dan solehah. Kita jadi pekerja dekat office, diam je lah kalau mesyuarat tu. 2 jam mesyuarat, 2 jam tu lah diam. Tak ada apa pun sebiji pun ya ke tidak ya. Sebabnya kita rasa that is how you navigate your life kan. Kalau you banyak sangat bertanya, nanti boss chop you, okay. So bila kita terlalu pasif, itu tadilah ya, my rights don't count, others do. So I lose all the time, people win all the time. So ini sebenarnya puncanya. Dan bila kita ada hidup dalam yang passive communication ni, passivity, there will always be people who are aggressive that will bully you around. Betul kan? Sebab yang agresif ni pula perangai dia, my rights count, yours don't. I must win all the time, you lose all the time. Jadinya di situlah tadi ya, kita terpaksa bergantung kepada validation orang-orang yang agresif dalam hidup kita ni. And that's why in our society, bully tak boleh hilang ni. We get bullied all the time. Kan? Dan macam mana cara nak mengatasi ni? Mai, sebenarnya kita kena belajar untuk jadi assertive. Now, dia sebenarnya ada 4 kaedah lah ya kita berkomunikasi. Yang satu pasif. Pasif ni nanti kita akan ditenyeh-tenyeh lah oleh yang agresif. Agresif ni dia tak peduli you kecil hati ke apa ke, janji dia dapat. So itulah dia, inilah pembuli dalam hidup kita. Dan kita ni tak habis-habis kena bully. Akhirnya kita nak buat sesuatu, kita kena validate. Kita dapat validation dulu daripada orang yang agresif ni. Sepanjang hayat kita. Dari kecil kita kena bully ya. Dapat jadi anak pun mak ayah kita bukan bully lah, tapi mereka menafikan hak-hak kita contohnya. Kahwin pun nanti macam tu juga Farah kan. Pergi kerja pun macam tu. Allah, kesian kita ni tahu. Orang Jawa kata jadi gombal. Gombal tu macam
kain buruk je lah. So no, we cannot have this kind of life. Macam mana caranya kita kena jadi assertif? Assertif ni apa dia, Dr. Han? Okay, Dr. Han cari tahu makna assertif ni dalam bahasa Melayu. Dekat DBP punya ni, Dewan Bahasa Pustaka punya kamu tu, dia kata assertif juga. Tapi di Melayu kan je bahasa Inggeris tu kan. Tapi okey, mungkinlah adakah tegas Dr. Han? Tegas tu Dr. Han rasa macam dekat masih lagi ke arah agresif sikit. Okey? Mungkin tolak ansur kot. Tolak ansur pada Dr. Han banyak ke negatif ke passivity sikit. To me assertive is berterus terang. Kan Mai, susah kita nak terus terang kan. Ya, kita tak berani terus terang dengan mak ayah kita yang tengah buat salah tu. Sebab kita nanti takut kena marah kan. Anak tak, Mariam. Anak tak mengenang budi kan. Anak yang apa lagi? Anak yang biadab. Kalau kita cikgu kita tengah buat katalah matematik kan. Farah dulu Dr. Hari ingat dekat papan hijau tu. Dia tersilap tau. Dia tulis tu tersilap. Tiba-tiba kita tak berani nak tegur dia sebab nanti dia kata kurang asam lah kita ni kan, melawan dia lah. So kita diamkan aja. Padahal dah nyata ada salah di situ. Bila kita jadi pekerja pula, mampus tak berani tegur bos tu walaupun bos tu buat silap. Sebab kita tidak diajar macam mana nak jadi assertif. Assertif ni kan macam mana ya sisters? Assertif ni ada apabila, bukan sister je kot, ada brother juga ya. Sorry lah Dr. Halim biasa cakap sisters je. Sorry, ini tidak bermaksud untuk meminggirkan you all ya. So kita tengok maknanya assertif ni adalah win-win. You know, I respect your rights but I will defend mine. Ataupun kita katakan bahawa I win, you win as well. Ya. Dan ini sebenarnya kalau kita nak memastikan bully ni dapat kita atasi, kita kena berkomunikasi secara begini. So you memang kena beranilah ya. Kalau misalnya ada orang yang kata, you rasa you dah buat bagus dah ni. Ada orang kata, alah macam ni je ke? So you boleh minta pandangan dia orang. Okay, saya rasa saya dah buat elok dah ni. Macam mana agaknya yang nak bagikan elok sikit macam tu? Kan? Sebab kalau you tak cakap macam tu, you pergilah masuk bilik you sendiri dan you menangis lah. You kata, Allah, I buat apa je semuanya tak betul, semuanya. Ni you stand for your right. Sebabnya you rasa you buat okay dah ni. Tapi masih lagi orang rasa tak okay. You kata kat dia, mana part yang tak okay tu, boleh tak saya diberikan tunjuk ajar supaya saya boleh baiki. And kalau you start begini ya, orang tidak akan dengan mudah-mudah mensempelekan to just put you aside or brush you aside macam tu tahu ya, because dia tahu you are going to speak out for yourself. Dan kalau kita tak buat yang assertiveness ni ya, kita akan buat yang style yang keempat. Style ni yang paling tak best ni, dia panggil passive aggressive. Pernah dengar kan? Passive aggressive ni dia macam ni. Dia kata, ya, alang-alang aku tak dapat, engkau pun tak dapat. Ya, I lose, you lose. You know why? Because my rights don't matter, neither do yours. Itulah yang susah ni orang macam ni. Jadi sebab dalam masyarakat kita, sebab kita tak buat sebagai assertiveness, maka kita semua jadi passive aggressive. Apa dia perbuatan passive aggressive ni? Di depan lain, di belakang lain. Di depan ni, bestnya lah awak ya, cantiknya baju. Dalam hati kata, buruknya ya. Ataupun nanti, Mak Farah dah left dah ni, tak pun nanti kita masukkan balik dia. Okay, kalau kita lihat ya, kita dapati bahawa bila macam ni, dia menjadi seperti orang yang munafik lah ya. Di depan lain, di belakang lain. Kemudian apa lagi? Okay Farah, sorry. You are terkeluar tadi kan? Tak apa. So Dr. Han terus bercakap je lah ni kan. Mana tadi yang passive aggressive. Farah pernah dengar tak passive aggressive behavior ni? Maybe you can give me some, bagi some input. What do you understand by passive aggressive ni? Pernah dengar tapi tak sure sangat apa yang dimaksudkan. Mungkin they have to split identity? Okay. Dr. Har pun ingat dulu macam tu tau. Okay. Okay Farah, minta maaf. Dia agaknya after 1 hour dia kata dah habis dah session. Tak apa. I think cukup lah dulu untuk 1 hour ni. Cuma kita kena buat closure dululah ya.
mungkin apa kita tak dapat nak jawab semua soalan kemungkinan, tapi I'm really happy to discuss dengan Farah ni sebab Dr. Har rasa macam from your perspective is different, and then Dr. Har pun boleh sharekan sesuatu based on your experience tu. So sebenarnya kita plan nak buat pillow talk ni bulanan kan sebenarnya, setiap 2 bulan Farah, sebab Dr. Har bergilirkan coffee talk pula dengan Aiman Azlan. Jadi macam this is like daughter and mom punya pillow talk. I hope we have achieved that objective kan. Dan bulan depan insyaAllah dengan Aiman Azlan, Dr. Har buat coffee talk pula. So yang itu kita buat pakai Facebook lah, Facebook Live dan juga YouTube. So Dr. Har mungkin nak jemput Farah untuk concludekan lah what do you learn in our short session ni, dan mudah-mudahan kalau kita ada rezeki bulan April nanti, dia sebenarnya dah dekat Ramadan kan Farah, so kita tengoklah, kita KIV dulu ya, kalau misalnya tak pun maybe kita tundakan ya. Tapi I really love talking to you. I hope you feel that way as well kan, ataupun you rasa lah dengan Dr. Har ni kan dia je yang cakap so kan itu mungkin jadi ni. So I would like to invite you to summarize lah ya kita punya perbincangan tadi tu. Farah silakan. Okay, I suka lah bila doktor yang cakap, saya tak payah cakap banyak sangat. Okay. Okay, so today's topic is am I enough? Concept of self and self-acceptance. So macam doktor cakap, manusia kena ada benchmark, but it shouldn't be standardized. Lain orang, lain pencapaian, lain capacity masing-masing. Betul. And then to self-love, self-love takkan sampai bila kita tak accept diri kita as who we are. Then how to accept ourselves is, number 1 is muhasabah, find our strength and weakness. And then number 2 is regulation. It's like the discipline. Our strength, macam mana kita nak guna our strength to impact people and for input. And then number 3 is improve. That one is kita punya weakness, macam mana kita nak improve. And then we have to ask ourselves, siapa diri kita, siapa yang ciptakan kita. Because I think it's very important. Kalau Farah share pasal tips untuk istiqamah, I would share number 1 is you have to know yourself. Right? Number 0, you have to know Allah. Sebab Allah yang ciptakan kita. He knows us better than us. Kan? He is the one who has the manual. So yang 0 ni memang tak perlu masuk dalam equation, should be the priority lah. Yep. So then kita kena kenal siapa yang ciptakan kita, and then dari mana kita asal kita, the purpose of kita punya existence, the role kita kat dunia diciptakan untuk apa, and then apa yang kita dah buat all this, ke mana kita akan pergi. Dan apa steps kan. So and then it's very important untuk kita ada not just simply hafal the soalan, the jawapan, but also to have the strong fundamental, kefahaman. Tahu dan faham itu adalah 2 perkara yang berbeza. Baik. Alhamdulillah. I'm very good. Oh, of course. I love having you cerdik. And you know what, Farah? That is what make us very sexy. Betul. Kita cerdik ni. So kalau ada orang yang mungkin tak suka wanita yang cerdik, sebab dia sendiri pun sebenarnya bukan lelaki yang cerdik. So tak apalah tu, you do not want to have anything to do with lelaki yang tak cerdik ni kan. Okay. Okay. So Alhamdulillah Farah, Dr. Har rasa macam ni, bila kita bercakap-cakap ni, the impact to people yang mendengar pun berbeza-beza. So mungkin ada orang ni dia dapat rezeki yang ni. So mudah-mudahan semuanya yang baik saja. Kalau masih ada lagi macam doubts kata macam mana, boleh je tanyakan Dr. Har kan. Dr. Har macam you all nampak ni ada akaun yang baru ni, Akademi Dr. Har ya. Atas permintaan ramai juga. I think I need to be very responsible juga. So I have this Academy Dr. Har managed by my three dear sister ya, Nas, Wina dengan Erna ni. They are my managers. So I really need somebody to manage me. So insyaAllah ini jugalah satu usaha. So terima kasih di atas persetujuan Farah to collab with me ni. So nanti kita akan pelbagaikan lagi dan mudah-mudahan kita akan reach certain people in this certain sector and section differently. Tapi apa-apa pun kita kena guna
teknologi yang dah Allah berikan ni sebagai satu kaedah modaliti dakwah kita. So kita boleh tutuplah kot ya Farah. Mudah-mudahan ya Allah akan temukan kita lagi di lain masa. Thank you for having us. Thank you for allowing a bit of your time you to be with us dalam IG live ni. Dr. Hala letakkan juga dalam IGTV ya, yang kita perbincangan tadi tu. So mungkin boleh lihat balik semula. So insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih Farah. Jazakillah khairan kathira. Dan juga I wakil kepada all my followers yang dapat tengok live ni because of your effort and your team punya effort. Thank you so much Doktor. Right. For being the mom to us today. And then hopefully lah macam Doktor cakap, apa yang dapat hari ni, dapat apa perkongsian kita hari ni yang bermanfaat itu, semoga kita dapat kongsi-kongsikan kepada yang ramai. Ada apa yang terkurang, yang kita gurau-gurau kasar-kasar apa semua tadi tu. It's just like really nak bergurau, nak too formal and then make it casual. Tapi kalau ada rasa, minta maaf, tak ada. Betul. So please kiss Mariam from Bah, kata ni Bahar kan. So maybe she has to ask Omar lah apa dia Mbah. So Mbah tu orang Jawa punya. Bertambahlah seorang lagi dalam hidup Mariam yang akan doakan dia. Okay, so itu datangnya. Okay, alright. So kita tutup dulu ya Farah dengan tasbih Farah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri insana lafi khusyin wa sabil haq. Itu saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Farah.